Ina mo. Na, mamaya na muna. Minus 92 yun, Eddie. Shotgun ako. Abukin. Is na, dalawa. Forward. Sidewalk. Isang BR ah. Water. Out na. PC ko dyan, man. Ay, go! Nagra-rush to. Malang, jet muna kayo. Wait lang. Nasa kami boss eh. Kulang. Kayo. Oo. Yes. Ba't hindi siya ka? Tutukan yung LA. Bigyan ko. Patay lane. Dadalawin ko. Patay. Parayin ko. Safe zone. Safe zone na Safe. meron. Ano yan? Sip-sip? Sidewalk. Pas na yung W. Multi-kill! Namaya nyo na trash token. Wag. Maya. Nakalamangan. Naka-score na ako boss. Kung maraming guys sa isa. Palaro ba? Ay, ano yan? IGA. Kill! Terrace isa. May ano pa yata, LB? Karan mo yata. Huwag mo na ako. Oh, wala. Lock, clear. Barag. Ay, BR. BRB. House B. Diyan last. House B. House B. Pagod na. Site. 46. Pagod na. Yun lang. Sina po. Backing. Hindi niya alam wild nurse. Isa tumawid pa eh. Smoke ako para makakakita. Fire in the hole! Ingat lang sidewalk. Patay. Ay, puta, bumanda. Push na, Isa, umangat na. boss. Minus 60 yan, minus 60. Ito lang. Dali. Pilas na, tingin na. Aras Dalawa baba. pilas. May aras baba na. Aras baba. Patay. Pillars. Kaya mo pre, nakartik ka lang ako. C4 ay. C4 ba ito? This one boss low. Parang win niya yun. Keeper dito. Yan. Saan si Puro? Eh, Yun na, stage. Minus 57. Ares babata. Ay. Short. kwenta ko eh. Dala ni Mayo. Kasi ano yan boss ah? Minus. Kalma ka lang ba? Minus sa langit. Hindi ako tama eh. Ayop. Smoke ako mo. Makikita mo naman. Dito na. Naman yung boy. Forward. No, safe zone, ha? Backing. Sniper, puta na yun. Tangina, tumalon. Meron na. Ano? Yan. Yes na. Catwalk isa. Patay. Dalawa na side ko ka. May frame at saka S. S na. Yun. Aras baba. Miss.
Busgudo pala yan. Isa frame. Rata. Rampa. Busgudo. Tipo rata yung Ares baba. Okay, rampa, dormit. Bilis nun. Di. Stop lang din. Ay, Tama pala. Labas din siya eh. Hindi ako. abot yan, boss. Pala. Abot yan. Smoke lang ako. Awal na. Nakato. Dalawa, NA, pushing. Tatlo. Ang TV na naka-shotgun. May water. Slope, tatlo, slope pa. Dalawa. Patay ko isa. May S pa. May S. This one mark. Sino man yung 60? This one mark. Meron pa mark ka? Sniper. Yung HM pintay. sa HM. HM last. HM. Bombs on the ground here. Fire in the hole! Tell me, no? Wala eh. Ito mark ka? Nagisan ka. Ay, putik. BR na pala. Marag ako. House na. Marag na? Sige. Marag ako. Isa lang yan ah. Side. Baka nag-win ba ah? Slope na isa. Pa-win A. Boom. Nilipod mo na to. Ay, nang yan. May likod ko na pala. Open ka dun. Ano eh? Mag-i-enjoy ako barilin. Marisal ko eh. Dalawa mid. Good. Dalawa pa. HM. Double kill! Safe zone pa. Safe zone isa. Isang sila pares. Slope Ares. Sila pares. Fire in the hole! Okay. Double kill! Lo. Sabog. Patay. Inislag. A4. Eh, meron frame nila. Last. 24. Slope. Patalunan. Slope talunan lang. Fire in the hole! Eto, slope. Ako. RS pa frame yata. Grabe naman yan, tutok na yan. Mabilis. Ganyan mga tutok pag hindi nagjajakul eh. LB, barak. Back. Hindi yan high mid siya. Nakatutok sa... Double kill! May tire sa Arctic. Yung ano, yun ni.
Slope na, slope. Ilan yun? D-back. Bobo ka pag di ka pa rin talaga tumamang bobo. Ay, B. Sabi. Naril ako sa likod. Stage. Pawin A. Stage pa rin, stage. Miss lag. Okay, lang. Smoking bomb. Ping. Arco. Gago, tinamahan no. Slag. C4 pala. C4 short. Sidewalk. Isa sidewalk. Ang ina. Leader yata. Size. Dalawa ter. Dalawa pala sila doon. Nagulat ako. Isa pa. Dalawa ter. Sniper yung isa. C4S yata. Sipures. Uy, Bye. Let's do this. Take back the bomb. Smoking grenade! Smoking grenade! Flash bomb! Flash bomb! Fire in the hole! Leader. Dalawa. Ador B, tatlo. Fire in the hole. hey, dormi drum pa. Nakaslag. Lumabas na. Rebox. Rebox may. Double kill. PR sa baba. Multi kill. Patay. Winay ata, winay. Ilay. Isa. Ayun. Let's do this. Smoking grenade! Flash bomb! Fire in the hole! Take back the bomb. Take Short. back the bomb. Barag. Pa Yes, ES, ah. ES. Fire in the Hintay lang hole. yan. HM na. Easy buhay. Patay. May forward LA. Arctic. Tumisilip. Yep. Stage lang dalawa. Kaliwa. Ato yata. Nakaka-check yung ba naririnig yun? Hindi, boss. Take back the bomb. Slope. Piso. 10 HP train. Ayun, wala sa train ha. Relax lang. Fail. Global risk win. Ano pwesto mo ngayon? Super oh. Move out now. Take back the bomb. Flash bomb. Fire in the hole.
Sa akin? Smoking grenade. Back the bomb. Diyan ka lang, wo. Hindi na din. Dalawa win A, dalawa win A. Smoking grenade. Pas lagi. Flash bomb. Uy, pasok. Kasi yung isa. Ay, ano, hagdan yata. Bumaba yata na hagdan. Dalawa A, set nyo. 2A, pwede dyan. Planting ako. Wait, may LA. At saka boxes. Kasi na, Ay, nag-reload. May nagpa-is ha. Mark. door. Malayo Sniper pa na. isa. Ayun. Ayun na yung last. Naka-sniper yan. Smoking grenade. Catwalk. Flash bomb. Flash bomb. Fire the hole. May catwalk Fire ah. the hole. Wala. Baka nag-water. Alto. Wala doon yung may bahay. Fire in the hole. Smoking grenade. Grabe mo. Dalawa yan, no? Isa lang. Nakaslag. Pinakagilid. Meron din ah. Naka-arctic windy arctic. Planting ako ah. S yan, Sige, short. sige. Nag-short yun. Short. Bomb has been planted at B site. Esa. Ano? Doorman. Nagpakatuwak. Dalawa. Nagpapakatuwak. Dalawa. Ayun yung isa. Door mid. Ulit. Isa pa, Mark. Ayun na. Nice one, Mark. Mission success. Flawless win. Si Pro. Move out now. Take back the bomb. Flashing ako bahay para di makatakbo. Catwalk ulit, catwalk. Takbo. Baka sumilip na. Ayun, tubig. Patay. Ay. Smoke ako bahay. Smoking grenade. Meron. Nasa gilid data. Smoking grenade. Bomb. Nag-smoke siya. Suman? Maras baba lang. Dalawa. Bomb has been planted at B site. Fire in the hole! Let's do this. Smoking grenade. Amalada ang mga ungas. Flash bomb. Flash bomb. Smoking Go. Super go. grenade. Take back the bomb. BS 24. Piso. Ayun, Derby. Ayun, Windy ka. Windy tsaka Derby. Puro Arctic ka. Now, here. Take back the bomb. SSS. Nakatutok dun na. Sa ano? C4. Fail. Roll risk win. Ano lang karayo na piso. Let's do this. Smoking grenade. Take back the bomb. Flashing lang ako Fire in the hole. para di makatal. Fire in the Ako hole! napapasukin ko nga yung mid. Tubig! Putang ina, baba. BR, baba. House. Double kill! Nice one, wow. 55. Yes. Catwalk ah, catwalk yung isa. Catwalk na. Good nyo ha. Bawas yan. Bawas yung catwalk. Mark, Likod nyo ah, house B. Nice one, wow. Planting ah. Minus 29 yan. Pakatok. Dormid ulit siya. Tapos nagpatanggal ng camera ko.
Ay pa rin, ha? Nice one, Mark.